अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। तुम खुद अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखते हो और तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो सब कुछ ले आती हैं जो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें नहीं दे पाता। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी दुआओं के ज़रिए ही आजमाता है। वो ताख़ीर इसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके। वो तुम्हें नामुमकिन के वसवसों में उलझा ही इसलिए लेता है ताकि तुम्हें मुमकिन की तड़प उसकी जानब खींच कर ले जाए। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। तुम्हारी दुआएं वो सब कर सकती हैं जो तुम्हारा मुकद्दर नहीं कर सकता, और दुआओं से तो रब भी मिल जाता है। तो फिर ये चाहत क्या चीज़ है? जो दुआ चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके उसे अपनी जगह से सिरका सकती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती? बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो उसने मांग लिया वो मिलकर रहता है। फिर वो तुम्हें वहाँ से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान हो जाएंगी। उसके सामने तो पत्ते की भी इतनी अहमियत नहीं होती कि वो हिल जाए, तो फिर तुम्हारे हाथों का उसके रूबरू उठना कैसे बेवजह हो सकता है? तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो, ये सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। तुम सोचते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे कबूल होगा, और वो तुम्हें खबर ही नहीं होने देता कि उसने तुम्हें ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बना दिया है। राज़ी रहा करो हर पल खुदा की रज़ा में, तुमसे भी बहुत मजबूर इंसान हैं इस जहां में। हमने सीखा है वफा का हुनर ताले से जो टूट जाता है, लेकिन चाबी नहीं बदलता। मसरूफ थे सभी जिंदगी की उलझनों में, जरा सी जमीन क्या हिली, सबको खुदा याद आ गया। रब के इश्क में एक मुकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। जो लोग झुक जाते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, बस उनमें रिश्ते निभाने की चाहत दूसरों से ज़्यादा होती है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। दिलों में बसने वाले फूलों जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। इंसान की तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से हैं, तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हों तो वो आपके साथ हो। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान आपको नसीहत कर रहा है वो अपनी ज़ात में बिल्कुल मुकम्मल है। वो तो आपको बस इतना कुछ देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप मुकम्मल हो जाएं। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ महसूस करके निकलते हैं। जिक्र करने से इंसान बहुत से मसाइल से बच जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अल्लाह ताला के फैसलों पर राज़ी होना सीख लेता है। इंसान जिसको सबसे हल्का लेता है वही इंसान आपका गम बनता है। बाद में एहसास होता है कि आपको कितना प्यार था। बानो आपा कहती हैं कि अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जिस बाग का माली ना होना वो बहुत जल्द उजड़ जाता है।
توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ توبہ ہے۔ من پسند انسان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، یہ جو لوگ ہیں جو آسمان کو تکتے ہیں، اشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں مگر رو نہیں پاتے ہیں، یہ تیری کن کے منتظر لوگ ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پہ ہے۔ بانو کہتی تھیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں نمی کسی کو نظر نہیں آتی، مگر ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی گود کہاں ہے؟ تو بابا جی نے جواب دیا، توبہ، اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اس سے محبت کہتے ہیں۔ بانو کہنے لگیں، جوں جوں رابطے ٹوٹتے ہیں نا، رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اور اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کرنے کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دینا۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر، مگر انسان اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دنیا کے 10 بہت بڑے ڈاکٹرز، قرآن مجید، زیادہ پانی پینا، رات کی مکمل نیند، صاف ہوا، پیدل چلنا، متوازن غذا کھانا، دھوپ کی کرنیں، شہد اور کلونجی،